Hi guys, fishing time! Whee! Mag-fishing tayo guys kasi pag handa sa Pasko. Yay! Ito yung ano natin driver. Yan, fishing tayo after 1 month na walang fishing guys. So ngayon, ayan, magpipishing na tayo. Unplanned fishing for tonight. Mag-overnight fishing tayo. So hopefully makahuli ng marami. Lalala. Guys, fishing time. Fishing na tayo. Lalalala. Excited. Nagkilikod mo. Basta ko na ba na siya i-post guys. Yeah. Hi guys. Fishing. Fishing na ta. Nandito tayo sa sa Dina Beach boat ramp. So mga 5 o'clock in the afternoon. So today is Monday and tomorrow is Christmas Day. So we need to catch fish para may panghanda sa Pasko guys. Fishing for Christmas, Noche Buena. Uy Lord, bigyan mo naman kami ng maraming fish para may makakain ng fish, hindi na lang puro baboy. Tay, tiya. Anaconda. Ngayon na niya pink ang uniform mo. Sana all. So, tatlo lang kami ngayon. Si Alan, ako, at si Altia. Tara, let's go na. Wow, ito na video pang andar, day. Hello, Captain. Guapasong, Captain Jag. Asan sa Bengaman? Sa Darwin. At tas Pilipinas. Oh. Hi, mate. How did you know to drive? How did you know? Oh. Ay, day. Ayo, dito to dapit. Ano si Papa dito to? Mabaw man, diha dito. Papa na dre. Umabaw rin dapita. Sa atas pa ako kay mga game ni sila. Atras, atras. Gapas, driver, oy. Tara, fishing na. Our new captain for today, Altia. Tia, say hi. Say hi. Wala mga pasok guys. So, pipishing muna. Unplanned fishing. Hopefully makakuha ng marami. So yung target namin is yung pula-pula. At saka tuna na din pag may meron, pag may makarel. So pwede na rin, bonus na yung tuna guys. Yay, driver. Ang akong driver. Stop siya, day. Mau ka mo drive day? Atras, atras, reverse. Reverse lang ta. Kay diri mabaw na kay na diyan dapita. Kay dapit to. Tuyok ka na lang, tuyok. Jawa tiya mo drive da. Patras man pirmi. Patras kay Bapaw. Kunin namin si Troy guys. Kunin namin yung papa niya. Kumaka ka ma-reverse day? Oo. Kailangan lang, late lang siya. Late siya pa siya car mo. Late dito siya. Dugay gid siya mo kuan. Mao na kinahanglan ni timing. Anaconda. Thank you Ron sa pinaskuhan na arbor ni Altia. Kay gamay man ako. Tara, let's go guys. Let's go guys. Fishing
Fishing time na! Hi guys! Fishing na! Walang tubig mo? Ah? Tubig mo! May tubig na! May tubig na! Water! Water! Yun na mong captain! May baon tayong tubig guys. O, bigyan mo papa mo na yun. Boss! Ay, dapat wala shade. Fishing time! Masulta guys, kaya pasudaan na to sa Pasko! Mas aday, usa target ni mong kuha ono dati ah? Salmon. Eh, salmon! Yeah! Cheers, cheers, cheers! Kami lang tatlo! Maluwag yung bangka ngayon! Yay! Picture me. Let's go. Come on, it's fishing time! Let's go! Cheers! Pa! Cheers! Guys, it's fishing time! Cheers! Yo! Yeah. Happy Ngunit tayo, lupa din sa alan ron. Eh, kami na eh. For tonight! Yay! Spanish? Wow, congrats! Okay. Mama, please. Wow, apa? Sorry, please. Sorry. La 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 la. Oh, congrats, Tia. Sa sikreto. Kaman mo kurog. Strumming my thing with his finger. Wow. Dako asa. Nip. Nip. Okay. Oh. Nip. Okay. Woo! Yes! Woo! Merry Christmas. Wow! Woo! Panalo! Wow! Good job! Yay! Merry Christmas! Yes! Dali na pa na! Yes! Yeah! Good job! Yay!
na dyan may panghanda sa Pasko. Dito lang to sa East Point, guys. East Point. Overnight fishing, Malvin. Ngiting panalo. Wala na kabuhi. Naman kabuhi, guys. Oh, yan. Big golden snapper. Dalawa na. Balance na. Sige. Tira lang, tira. Here it is. Dua kabuk. Uy! Dua kabuk. Slowly lang. Dua kabuk. Oh my God. Dua kabuk day. Kapay usa. Panalo si Tia! Yes! Hindi kiniputing yung bakurad. Wow! Mag-thank you ka nila. Thank you! Papa. Yes! Good job! Yay! Sige. Sugat ya, Pi. Ama suga. Cut na. Ooh, yes! Thank you, Lord! Pamaskong golden! Ano ka na? Lukos na. Okay. Let. Okay. Gasa man ang kuan. Net. Woo! Ay, duha. Duha. Hindi na nakalang net. Uy. Bitaw pa. Yay! Berat na siya, uy! Iwali na niya, ya. Gamay. Yeah. Return to the sea. Oh my God! Ana? Na? Kiatul munpis. Ay, labay na pa. Napagati? Hi guys, almost 9 o'clock na in the evening, so may nahuli na kaming golden snapper, which is very unexpected kasi malapit lang ito sa sa mga 2 kilometers lang from land, so which is very good, very nice. Yeah, very lucky. So may na kami, may pangulam na kami sa Christmas. Yes, uwi na kami maya kasi yung puta ng golden snapper is 3 pieces each. So ito na yung huli namin, so dalawa na lang yung kulang. Alright, thank you very much. Lucky night, lucky overnight fishing with Althea. Day. Althea, ilang tricky snapper na nakuha mo, day? Golden. I remember. Tatlo? Kasi tatlo. Big one. Yeah. Very nice. Kasi may mga pasok pa kami bukas. Alright. Thank you. That's for tonight. Lucky girl. She's a lucky girl. Siya yung panalo, guys. Of course. I'm gonna be grateful with everything. Yeah. Snapper.
Dako oy. Dako jud bang. Yes! Dako. Wow. Merry Christmas! Woo! Thank you! Wow. Long look. Apat na guys! Pang-apat na! Woo! Merry Christmas to you! Bajura. Video na ni. Anak ka video. Okay, balik. For tonight, cats for tonight. It's 3 hours fishing guys dito sa East Point.